गुड मॉर्निंग किड्स। अब हम पढ़ेंगे आइसक्रीम के बारे में। चोकोबार कहाँ है? ये रहा चोकोबार। चोकोबार के ऊपर एक चॉकलेट की परत होती है। वाह! चॉकलेट आइसक्रीम। आइसक्रीम कोन कहाँ लिखा है? आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम। कप आइसक्रीम। ये रहा सॉल्ट को हम आइसक्रीम में इस्तेमाल करते हैं। वनीला कहाँ लिखा है? छूकर बताना। वनीला आइसक्रीम का एक फ्लेवर है। कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क। हम कंडेंस्ड मिल्क से आइसक्रीम को टेस्टी बनाते हैं। वाह! मिल्क कहाँ लिखा है? मिल्क से आइसक्रीम बनती है। आइसक्रीम फ्रिटर्स। आइसक्रीम फ्रिटर्स बहुत स्वादिष्ट होते हैं। शाबाश! शुगर कहाँ लिखा है? शुगर को हम आइसक्रीम में यूज करते हैं। रोड आइसक्रीम कहाँ लिखा है? रोड आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट होती है। स्नो क्रीम कहाँ लिखा है? स्नो क्रीम को फ्रूट्स के साथ भी खाते हैं। कुल्फी कहाँ लिखा है? कुल्फी बहुत से फ्लेवर्स में आती है। वाह! मोची कहाँ लिखा है? मोची स्वादिष्ट होती है। स्वादिष्ट आइसक्रीम। सैंडविच आइसक्रीम। वेफर आइसक्रीम कोन। वेफर आइसक्रीम अलग-अलग रंगों की होती है। शाबाश! फालूदा कहाँ लिखा है? फालूदा को आइसक्रीम के साथ भी खाते हैं। ब्लैक करंट। स्वादिष्ट ब्लैक करंट आइसक्रीम। ग्रेनिटा कहाँ? ग्रेनिटा। वाह! आइसक्रीम केक कहाँ लिखा है? आइसक्रीम केक। कोको पाउडर कहाँ लिखा है? छूकर बताना। चॉकलेट कहाँ लिखा है? चॉकलेट। वाह! सोर्बे कहाँ लिखा है? सोर्बे का सॉफ्ट टेक्सचर होता है। आइसक्रीम स्कूपर से हम आइसक्रीम सर्व करते हैं।